kini pag-impeach niya ni Sara dungag lang sa kawadon sa Pilipinas. Kasayang-sayang lang sa kwarta sa pundo sa Pilipinas. Kay ilang gigukot si Sara, kay ilang i-impeach si Sara kay tungod ilang gi-question kay nangita sila sa 175 million nga confidential funds ni Sara. Pero wala nila una-una nga kada adlaw sa ilang hearing mugasto sila og 25 million kada hearing. Mismo si Tito Soto ang gaingon ni ana og si Aping Lacson nga kada hearing daw mugasto sila og tag 25 million. Pero ilang ibaylo sa 175 million confidential funds ni Sara. Kay matod pa ni Gatchalian, ang impeachment ni Sara mudagan og 8 ka buwan. So atong ibutang og 8 ka buwan, unya halos kada adlaw mag-hearing. Unya mugasto og tag 25 million. Pila naman ka bilyon ang gastohon hangtod mahuman ang impeachment ni Sara. Di ba? Dako kayo ang tibhang ang makuha sa pundo sa Pilipinas kung maunang istoryaha nga kada hearing mugasto og tag 25 million. Kunya ilang ibaylo sa 175 million nga confidential fund ni Sara, ilang gi-question, ilang yung gigukot ni Sara. Pero ang tinuod nga sistema, ilang gigukot si Sara, ilang gi-question ang 175 million nga confidential funds. Pero ang tinuod niya na nahadlaw sila nga si Sara makadagan pagka-presidente sa 2028. Kaya nga no, si Sara, klaro kayo nga mudaw si Sara ika 2028. Man ang gusto nila nga i-impeach si Sara para wala sila aligon na kontra ikabot sa 2028. Mao nay klaro nga istorya diha kay personal interest ang ilang katuyuan niya na